Good afternoon, students. ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ गवर्नमेंट यूपी स्कूल बुडाकटा कुतरा ब्लॉक रु आसी अछि। आज मु षष्ठ श्रेणी रो इतिहास पढ़ेबी। अच्छा पिला माने तागर मु तुमको किछि पचारिबी। पिला माने तुमे के गाँ रे के शहर रे बसवास करूछ। को पिला माने गाँ रो शांत कोमल परिवेश भितरे बढ़ी आसुछंती तो के शहर रो चाकचक्य भितरे बढ़ी आसुछंती। ठीक अछि किंतु गाँ रे रहुतबा पिला माने अंततः थरे अधे कौन सहर को बुलिबा को आसीथिबो कि सहर को अन्य कोनोसी काम रे आसीथिबो। सहर रे आसिला बेले देखिथिबो जे सहर रो रास्ता घाट केते उन्नत मानर उन्नत परि अछि कि नहीं ना गाँ परि खाल ढीप अछि आ कादुआ पानी जमी रहउछि सेंती अछि कि ना नाही। सहर रो रास्ता घाट गुडिको अत्यंत उन्नत मानर अछि। ता सहित सहर रे थिबा घर गुडिक गाँ रो घर गुडिक परि अछि कि ना। सहर रो गड़ गुडिक निश्चय अधिक उन्नत मानर अछि। किए एक महला विशिष्ट तो किए दुई महला विशिष्ट बा तदुर्ध रही अछि कोटी सहर मानकरे। अबा आलोक मध्य सब आडे लागी रहिछि रास्ता कड़े आलोक गुड़ाक लगी रही। ए सब साधारणतः भावे तुमे माने थरे अधे बोधे बुलिबा को आसीथिबो कि कोनोसी कामरे आसीथिबो कि बापा मां को सहित आसीथिले मध्य से गुड़िक देखिथिबो। हेले आज आमे पढ़िबा जे भारत रे प्रथम नगरीकरण किपरि आरंभ हैला से विषय रे आज साधारणतः भावे आमे पढ़िबा। ले ठीक अछि स्मार्ट बोर्ड पाखो को जिबा। भारतर प्रथम नगरीकरण किपरि भाबरे आरंभ। आमे पढ़िछु सर्वप्राचीन समाज। तुमे प्रथमे आगरु पढ़िथिबो बही रे सर्वप्राचीन समाज। सेते बेले कोन थिला मनीष पूरा पूरी भाबरे अनुन्नत भाबरे थिला। पुरातन प्रस्तर युग नूतन प्रस्तर युग तुमे पढ़ी पढ़ी आसीछ कि नहीं। पुरातन प्रस्तर युग रे कोन थिला मनीष साधारणतः भाबे पूरा अनुन्नत थिला। तार कोन खाइबा रहिबा पिंधिबा कथा कहिबा कोनोसी प्रकार से जानी नथिला। धीरे धीरे तार कौन है उन्नति अग्रसर है। नूतन प्रस्तर जुगरे मनीष क्रम विकास घटिला। से सबु क्षेत्र रे खाइबा पिंधिबा आउ रहिबा सबु क्षेत्र रे साधारणतः भावे किछि उन्नति घटिथिला तार। ठीक सेहि परि नूतन प्रस्तर जुगरे लोक माने कौन कले स्थायी बसति स्थापन आरंभ करि रहिथिले। आमे आगरु बही रे अछि तमे माने पढ़िछ। स्थायी बसति स्थापन आरंभ करला कहीं चाष कार्य आरंभ करने द्वारा ही स्थायी भाव से बसवास कला। चाष कार्य पशुपालन ए सब करने द्वारा से समस्त को नहीं से गोटे स्थान रु अन्य स्थान को कौन कर पारिला नहीं परिवर्तन करी स्थान परिवर्तन करिबारे ताको असुविधा हैला। ए समस्त जिनिस धीरे धीरे बढ़िबा को लागिला। से सब जिनिस पशु समस्त को नहीं से केमती बा परिवर्तन करि परिबो स्थान परिवर्तन करिबारे निजे एका थिला बडी संगे संग गोटे स्थान रु अन्य स्थान को चली जाउथला। तार कोनोसी आसबाब पत्र नथिला। धीरे धीरे से स्थायी बसति स्थापन करिबा द्वारा तार कोन हला चाष कार्य करिबा द्वारा चाष कार्य आरंभ करिबा द्वारा धीरे धीरे आसबाब पत्र बढ़िबा को लागिला। आ सेटा को नै कि से स्थान परिवर्तन करि पारिला नाही कि पशु मान को जरी कि स्थान परिवर्तन करिबारे ताको असुविधा हैला। तेणु से कोन कला ना स्थायी भाबरे बसवास करने को लगिला। जड़े स्थायी भाव में आसिक आउ जड़े पाखरे स्थायी भाव में एमती भाव में स्थायी भाव में बसवास एकाठी बसवास करने को लगिले। जड़े रोला पाखरे आउ जड़े कहीकि एमती एकाठी भाव में बसवास करने द्वारा कौन है ना ग्रामीण जीवन आरंभ है। ग्रामीण जीवन आरंभ है। ठीक है भारतर उपमहादेश रे नूतन प्रस्तर जुगर बसति गुड़िक साधारणतः भाव प्रथमे सिंधु नदी कूड़े आरंभ होता। आमे आरंभ पढ़ीचु जे लोक पुरातन नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने भी कौटी नदी कूल मानकर साधारणतः भावे बसति स्थापन करने बसति स्थापन करुथिले। कहीं ना से मानकर अनेक प्रकार से सुविधा पाई पारुथिले। पानी रो सुविधा पुणी माटीर उर्वर माटी थिला। तेणु से माने साधारणतः भावे उर्वर माटी थिबा द्वारा आ जलर सुविधा द्वारा थिबा द्वारा चाष कार्य आराम रे हेई पारुथिला। तेणु साधारणतः भावे से माने नदी कूल मानकरे बसति स्थापन
କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଭାରତର ଉପମହାଦେଶ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୋଉ ନଦୀର? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତିର କଣ ହେଇଛି? ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କୃଷିର ବିକାଶ ଓ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେତେକ ବସତି ସହର ଓ ନଗରରେ ପରିଣତ ହେଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା। ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଏପରି ଏକାଠି ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା? କୃଷିର ବିକାଶ ଓ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ବସତି ସହର ଏବଂ ନଗରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସହର ଓ ନଗର ପରିଣତ ହେଲା। ନଗର ମାନ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ ଜମି କଣ ଥିଲା? ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଘେରି ରହିଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଏସବୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। କୋଉଠିକୁ? ସେ ନଗର ଗୁଡିକୁ। ନଗର ସେଇ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରୁ ହିଁ ନଗର ଆଉ କଣ ସହର ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ପରିଣତ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେହି ନଗର ଗୁଡିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେର କଥା ନୁହେଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ମାନେ 5000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି? ସେହି ନଗର ଆଉ ସହର ଗୁଡିକ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କାମ କଣ? ସେମାନେ ମାଟି ଖୋଳିକି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ ସବୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମାଟି ଖୋଳି ସେଗୁଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନଗର ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିବାର ତାର କିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ତାର କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ କଣ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଳି, କୋଉଟେ କାହାର? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଳି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସହର ଦୁଇଟି ହଉଛି କଣ କଣ? ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କୋଉ କୋଉ ସହର ବାହାର କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା ହରପ୍ପା ସହର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର। କାହାକୁ ଖୋଳି? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଳି କିଏ? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦୁଇଟି ସହର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହରପ୍ପା ଆଉ ଗୋଟିଏର ନାଁ ହେଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ଏଇ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉଠି? ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ସହର ଦୁଇଟି ଏବେ ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାରେ ସେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସହର ଏବେ ଆମର ଭାରତରେ ନାହିଁ। 1947 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସହର ଦୁଇଟି ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସହର ଦୁଇଟି କୋଉଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି କୋଉଠି? ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବର ନୁହେଁ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 5000 ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖିକି? ସେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆଉ ସେଇ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯୋଉଟା ମିଳିଛି ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କିଏ? ଏ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବା ଏଇ ସହରଟି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସହର ଦୁଇଟି କୋଉଠି? ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଉଟା? ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କହିବା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଏଇ ଦୁଇଟି ସହର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କଣ? କି ସହର? ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି।
देखो तो चित्र साहाय्य मु देखे दउची एटा होची मोहनजोदारो ओ हरप्पा सहर जोटा कि कौन पाकिस्तान रे एबे अवस्थित सेगुड़ाक अछि। सिंधु नदी कूलरे भारतर सर्वप्राचीन नगर सभ्यता गढ़ी उठिथिला। मु एबे भी कहिछि जे आगरु भी कहिछि जे सिंधु नदी कूलरे सभ्यता साधारणतः भावे स्थायी बसति स्थापन जोठी हैला सेठी ग्रामीण जीवन आरंभ हैला। ग्रामीण जीवन रु धीरे धीरे नगर और सहर जीवन आरंभ करथिले के से रहुथबा लोक माने हेले से सिंधु नदी कूलरे प्रथमे को नदी कूलरे हेतिला ना सिंधु नदी कूलरे भारतर सर्वप्राचीन नगर सभ्यता गढ़ी उठिथिला। को नदी कूलरे ना सिंधु नदी कूलरे सर्वप्राचीन कौन नगर सभ्यता सिंधु नदी कूलरे गढ़ी उठिथिला। 1921 ख्रीष्टाब्द रे प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी किए दयाराम साहानी माटी तळु हरप्पा सहर को आविष्कार करथिले। किए आविष्कार करथिले? प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी से माटी तळु हरप्पा सहर को आविष्कार करथिले। किए? दयाराम साहानी हरप्पा सहर को आविष्कार करथिले। ठीक से मन रख पिला माने दयाराम साहानी किए प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी माटी तळु हरप्पा सहर को आविष्कार करथिले। आउ सही परी हरप्पा सहरटी सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूलरे अवस्थित। कोटा एही हरप्पा सहरटी सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूलरे अवस्थित। को सहर? एही हरप्पा सहरटी किए आविष्कार करथिले ना दयाराम साहानी। ठीक सही परी 1922 ख्रीष्टाब्द रे गोटे वर्ष परे प्रत्नतत्त्वविद राखाल दास बानार्जी आउ जने प्रत्नतत्त्वविद किए से राखाल दास बानार्जी सिंधु नदी कूलरे थिबा मोहेंजोदारो काहाको मोहेंजोदारो सहर को माटी तळु आविष्कार करथिले। काहाको? सिंधु नदी कूलरे थिबा मोहेंजोदारो सहर को माटी तळु आविष्कार करथिले। राखाल दास बानार्जी काहाको? मोहेंजोदारो सहर को माटी तळु आविष्कार करथिले। अच्छा मोहेंजोदारोर अर्थ मृत नगरी। कोन मोहेंजोदारोर अर्थ कोन? मोहेंजोदारोर अर्थ हैला मृत नगरी। हरप्पा ठारू मोहेंजोदारोर दूरता मात्र 350 माइल। केते दूर? 350 माइल माने पाखापाखी अछि मोहेंजोदारो आउ हरप्पा मात्र 350 माइल दूरता अछि। जदि भी एते दूरता थाई मध्य एई दुई सहर मध्यरे अनेक सामंजस्य देखिबाकू मिले। को दुई सहर? एई हरप्पा ओ मोहेंजोदारो एई दुईटी सहर मध्यरे अनेक सामंजस्य देखिबाकू मिले जदिओ याकर दूरता अछि। ठीक अछि नेक्स्ट जिबा। हरप्पा ओ मोहेंजोदारो सहर दुईटी सिंधु नदी उपत्यकारे अवस्थित होइथिबारो एहाकू सिंधु सभ्यता बोली मध्य कुहा जाए। कि सभ्यता आगर कही सिंधु सभ्यता कह जाए। सिंधु नदीर कूलरे प्रथमे सभ्यता गढ़ी उठिथिला। सर्वप्राचीन सभ्यता साधारणतः भावे सिंधु नदी कूलरे गढ़ी उठिथिला कहिछि। हरप्पा ओ मोहेंजोदारो सहर दुईटी सिंधु नदी उपत्यकारे गढ़ी उठिथिला बोली एहाकू सिंधु सभ्यता कह जाए। काहाकू? एई हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोली मध्य कह जाए। कहीं यह सिंधु नदी उपत्यकारे गढ़ी उठिथिला बा सिंधु नदी उपत्यकारे अवस्थित होइथिबारु एहाकू सिंधु सभ्यता कह जाए। हरप्पार खनन द्वारा प्रथमे कौन होइथिला? एही सभ्यतारु जଣା पड़े जे एहाकू हरप्पा सभ्यता। प्रथमे कौन होइथिला? प्रथमे हरप्पा को खनन करके बाहर करथिले परे मोहेंजोदारो होइथिला 1921 और 1922 मसीह साधारणतः भावे होइथिला कि नहीं आमे ए प्रथम रु पढ़िचु। देख मु कही 1921 ख्रीष्टाब्द प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी बाहर करथिले और 22 साधारणतः भावे ये करथिले। प्रथमे हरप्पा सहर बाहरिथिला कि नहीं? ठीक सेति पई हरप्पा सहरर प्रथमे खनन होइथिबारु बा हरप्पा सहर प्रथमे आविष्कार करा जाइथिबारु एहाकू हरप्पा सभ्यता मध्य कहा जाए। एहाकू सिंधु सभ्यता कहा जाए नहले हरप्पा सभ्यता भी
କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ହରପ୍ପା को प्रथमे खनन करी एही सभ्यता को साधारणतः भावे प्रथमे हरप्पा जणा पड़िथिबारु एहाकु हरप्पा सभ्यता मध्य कुहाଯାଇछि। किंतु एही सभ्यतार साधारणतः भावे निर्दिष्ट भावे समय निरूपण करा जाई नाही। पूरा पूरी भाबरे समय केते समय रे आमे कहि परिबा नाही। ए संपर्क रे केतेक ऐतिहासिक माने मत दियंती जे एहा मेसोपोटामिया सभ्यता ए सिंधु सभ्यता जेते बेले भारत रे गढ़ी उठिथिला ठीक सेते बेले इराक रे ए मेसोपोटामिया सभ्यता ती गढ़ी उठिथिला। सेटा भी टाइग्रिस ओ यूफ्रेटिस नदीर उपत्यका रे टाइग्रिस ओ यूफ्रेटिस नदी उपत्यका रे साधारणतः भाबे नदी कूल मानकर सभ्यता गढ़ी उठिथिला कहिछु कि नहीं। आबे आगुरु भी पढ़िछु जे नदी कूल मानकर अनेक प्रकार सुविधा थिबारु लोक माने स्थायी बसति स्थापन सेठी ही करुथिले और सेही नदी कूल रे ही साधारणतः भावे स्थायी बसति स्थापन करिबा द्वारा ग्रामीण जीवन सहर जीवन सभ्यता सब गढ़ी उठिथिला। ठीक सेते बेले जेते बेले भारत रे सिंधु सभ्यता गढ़ी उठिथिला ठीक सेते बेले इराक रे मेसोपोटामिया सभ्यता टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी कूल रे गढ़ी उठिथिला बेले ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिथांती। एमानंकर पूर्वरु हरप्पा सभ्यता गढ़ी उठिला कहार मेसोपोटामिया रो पूर्वरु साधारणतः भावे हरप्पा सभ्यता गढ़ी उठिथिला बोली ए दे जनक मध्य रे साधारणतः भावे कोन हेते वाणिज्य कारोबार चालुथिला बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती। काहे कि ना हरप्पार सील ओ मोहर मेसोपोटामिया रो उर ओ किस स्थान रे देखिबाकू मिले। एहार सील आ मोहर मेसोपोटामिया रो उर ओ किस स्थान रे देखिबाकू मिलु। एथिरु कोन जणा जाय एमानंक मध्य रे कोन चालुथिला ना अंतर वाणिज्य कारोबार चालुथिला बोली ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिथांती। एही सभ्यता ख्रीष्टपूर्व 2500 रु ख्रीष्टपूर्व 1500 मध्य रे विकास लाभ करिथिला बोली कोन अनुमान करा जायछि। प्रत्नतत्वविद माने अनुमान करिसंती जे साधारणतः भावे यह 2500 ख्रीष्टपूर्व रु 1500 ख्रीष्टपूर्व मध्य रे ए कोन करिथिला विकास लाभ करिथिला बोली से माने मत व्यक्त करिथांती। अच्छा प्रत्नतत्वविद माने साधारणतः भावे भारतर अंचल रु अन्य अंचल रु मध्य केतेक प्राचीन नगर ध्वंसावशेष उद्धार करिसंती। एहार ध्वंसावशेष साधारणतः भावे केवल हरप्पा और मोहेंजोदारो रो हेई नाही भारतर अन्य केतेक अंचल रु मध्य एहार ध्वंसावशेष गुड़िक कोन हे जायछि ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य रही अछि। तेणु सेगुड़िक हरप्पा सभ्यता रे अंतर्भुक्त थिला बोली से माने मत देइथांती। केउ गुड़ाक से तार ध्वंसावशेषर सामंजस्य कहां भारतर अनेक ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य थिला बोली से माने मत व्यक्त देइथांती। से कहा के भारतर केउ केउ अंचल रे थिला सेगुड़िक मध्यरु पंजाब रो रोपड़ गुजरात रो लोथाल और धोलावीरा राजस्थान रो कालीबंगा और हरियाणा रो बनवाली इत्यादि प्रधान एही समस्त कोन हरप्पार ध्वंसावशेष सहित एमानकर सामंजस्य थिला। एही समस्त ध्वंसावशेष हरप्पार ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य थिला बोली मत व्यक्त करिसंती कि प्रत्नतत्वविद माने बा ऐतिहासिक माने जे ए सहर गुड़ाक मध्य साधारणतः भावे कोन थिला हरप्पा सभ्यता रे अंतर्भुक्त थिला। कोटा ए जो देख एटा हैला कोन मोहेंजोदारो ता तो ऊपर अछि हरप्पा जोटा कि एबे आमे पाकिस्तान रे देखिया कहू एटा हरप्पा एटा मोहेंजोदारो जोटा कि एबे आमे पाकिस्तान रे अछि आमे पाकिस्तान रे अछि बोली कहू काहे कि जेते बेले हमर 1947 मसरे विभाजन हैला भारत विभाजन हैला परे ए देटा पाकिस्तान को पळे गला हेले ता पार्श्ववर्ती जो ओडा अछि देख रोपड़ एटा कालीबनगा तापरे धोलावीरा ए सब गुड़ाक जो अच्छी से गुड़ाक साधारणतः भावे एही हरप्पा सहर रे अंतर्भुक्त थिला बोली कह जायछि। कोडाक ए जो रोपड़ ए जो कने की कालीबनगा धोलावीरा हरियाणा रो बनवाली ए गुड़ाक साधारणतः भावे एही मोहेंजो हरप्पा सभ्यता रे
साधारणतः भावे अंतर्भुक्त थिला तार पाखापाखि समस्त अंचल गुड़ाक एथिरे अंतर्भुक्त थिला बोली मत देइथांती कि ऐतिहासिक बा प्रत्नतत्वविद माने ठीक अछि हम नेक्स्ट जिबा तांकर पढ़िबा नगर परिकल्पना माने नगर माने सहरर परिकल्पना किभरी भाबरे होइथिला हरप्पा सभ्यतार मुख्य वैशिष्ट्य होउची तार नगर निर्माण तार मुख्य होउची कोन नगर निर्माण से माने योजना अनुसाई नगर निर्माण करुथिले पूरा प्लान रे से माने नगर करुथिले एपरि एठी सेठी से माने करू नथिले पूरा नगर गुडाक योजना अनुसाई निर्माण करा जाइथिला आ प्रत्येक नगर को दुई भाग रे विभक्त करा जाइथिला गोटे रहउथिला उच्च भाग रे आ गोटे रहउथिला ता उच्च भागर तळकू निम्न भाग रे हेले दु केते भाग रे ना दुई भाग रे गोटे भाग उच्च भाग रे निर्मित होउथिला आ उच्च भाग रे जो भागटी निर्मित होउथिला कहते जो भागटी उच्च भाग रे निर्मित बा उच्च स्थान रे निर्मित हेउथिला एहार चारिपटे बड़ प्राचीर चारिपटे प्राचीर घेरी रहउथिला जो उच्च भागरे और निम्न भागरे दुई भागरे विभक्त थिला नगरटा उच्च भागरे निर्मित होउथिला जो नगर तार चारिपकरे पूरा बड़ प्राचीर घेरी रहउथिला एहा पूरा दुर्ग परि सुरक्षित रहउथिला प्राचीर थिबा द्वारा से सुरक्षित हेबो कि नहीं तमे बाउंड्री वॉल दे देला बेले घरटा सुरक्षित हो जाउछि कि नहीं ठीक सेमिते उच्च जगह रे थिबा निर्मित होउथबा कोन नगर को पूरा चारि आडरे कोन प्राचीर घेरी रहितिला एहा पूरा दुर्ग परि सुरक्षित हेई रहितिला हेले से जगह रे के रहउतिले जो उच्च जगह रे जो नगर रो घर गुडी को निर्माण होइतिला से जगह रे के रहउतिले सेठारे रहउतिले शासक राज कर्मचारी धर्मजाजक बणिक ए माने से उच्च जगह निर्मित होइतिबा गृह गुडी करे रहउतिले पूरा पूरी प्राचीर दउतला प्राचीरटा दुर्ग परि रहितला कोनोसी प्रकार रो बाह्य शत्रुर आउ कोन आक्रमणर कोनोसी संभावना नथिला पूरा आराम रे से माने रहुथिले आ एहा तळको जो उच्च जगह थिला से माने ता तळको कोन सादा गृह निर्माण हेतिला से जगह रे गोटे जगह उच्च जगह थिला आ गोटेटा उच्च जगह तळको साधारणतः भाबे निर्माण हेतिला से जगह जे नगर निर्माण हेतिला बासगृह गुडिक सेठारे के रहउतिले ना सेठारे उच्च जगह थिबा गृह गुडिक रे सेमान साधारण गृह धर्म अनुष्ठान और सस्यागार गुडक रहउतिला को जगह रे उच्च जगह रे जो घर गुडक तयारी हेतिला से जगह रे के रहउतिले शासक राजकर्मचारी धर्मजाजक बणिक माने रहउतिले ता सहित एठारे साधारण गृह धर्म अनुष्ठान सस्यागार गुडिक साधारणतः भाबे जो उच्च जगह निर्मित हेतिला से जगह रे रहउतिला आ अन्य भागटी कोठी हेतिला अन्य भागटी नीच ता तळको तैयारी होइतिला से बासगृह गुडाक साधारणतः भाबे किए रहउतिले एठारे साधारण लोक कृषक श्रमिक मानकर बासगृह गुडिक थिला कोठी ए नीच जगह बा निम्न जगह जो निर्मित होइतिला बासगृह गुडी करे सेने किए रहउतिले ना साधारण लोक कृषक श्रमिक हे माने साधारणतः भावे बसवास करी रहउतिले किंतु उच्च जगह सबु शासक गोष्ठी राजकर्मचारी धर्मजाजक बणिक से माने सेना रहउतिले को जगह रे उच्च जगह रे और सेटारे साधारण गृह से मानकर थिला ता सहित धर्म अनुष्ठान गुडिक भी थिला ता सहित सस्यागार गुडाक भी उच्च जगह रे रहउतिला किंतु नीच जगह रे केवल कृषक श्रमिक साधारण लोक माने बसवास करथि ठीक अछि एटा होला नेक्स्ट जीवा नगर परिकल्पना आधुनिक नगर परि उन्नत थिला आधुनिक नगर मु तुमको कहिछि पिला माने केबे शहर को बुली आसीछ निश्चय देखिथिबो रास्ता घाट गुडिक केते चौड़ा चौड़ा ता कड़रे कोन लागिछि विद्युत रो संयोग हेछि ता सहित कोन हेछि घर गुडाक भी बहुत उन्नत मानर एक महला दुई महला विशिष्ट घर गुडाक भी रहिछि कहिछि कि नै ठीक सेमिति से समय नगर परिकल्पना आधुनिक नगर मान एपर नगर परि पूरा पूरी भाबरे उन्नत थिला दीर्घ और प्रशस्त सीधा भाबरे शहर मध्यरे रास्ता थिला रास्ता गुडिक दीर्घ प्रशस्त सीधा भाबरे शहर और मध्यरे लंबी जाइथिला रास्ता गुडिक कोन थिला दीर्घ प्रशस्त और सीधा अंका बंका नथिला पूरा सीधा भाबरे लंबी जाउथिला जो थिरे कि यातायात पई कोनोसी प्रकार रो असुविधा हेउ नथिला
ଶାଖା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ଶାଖା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବା ତେର୍ଛା ହଉନଥିଲା, ପୁରା ସମକୋଣ ମାନେ କଣ ସିଧାରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଧା ଉତ୍ତରରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲମ୍ବିକି ହିଁ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହିତ ବି ଯୋଉ ଶାଖା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବି ସିଧା ଓ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା 800 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 10 ମିଟର ଥିଲା। ମାନେ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 800 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 10 ମିଟର ଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ନାଳ ରହିଥିଲା। ପକ୍କା ନାଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଭାସିବାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନାଳ ଥିବାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମାନର ରାସ୍ତା ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି କଡ଼େ କଡ଼େ କଣ ହେଇଛି, ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ନାଳ ରହିଛି। ଠିକ ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ନାଳ ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ସହର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ସିଧା ହେଲା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନାହିଁ, ହେଲେ ସମଗ୍ର ସହରଟା ପୁରା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ। ହେଲେ ସେ ସମୟର ସେ କଣ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସହରଟି ସମଗ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅବା ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବାସଗୃହ ଆମର ଆଉ କଣ ରହିଲା, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସଗୃହ ଗୁଡିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମୂଳରୁ କହିଛି ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ବାସଗୃହ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଘର ଗୁଡିକ ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଘର ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଘର ଗୁଡିକ ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଠିକ ସେମିତି ପୋଡା ଇଟାରେ ସେ ଘର ଗୁଡିକ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ଗୁଡିକ 1 ମହଲା ଓ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା। କୋଉଟା 1 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ତ କୋଉ ଘର 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଓ ଝରକା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ରହୁଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ବି ଘର ଗୁଡିକର ବଡ ବଡ ଝରକା ଆଲୋକ ପାଇଁ ଦଉଛୁ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦଉଛୁ କି ନାହିଁ। ଠିକ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘର ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠର ତିଆରି ସିଡି ସେତେବେଳେ କଣ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା, କାଠର ତିଆରି ସିଡି ରହୁଥିଲା। 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ବା ଉପମହଲା ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କାଠର ତିଆରି ସିଡି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା। ଅଗଣା ନିକଟରେ ଥିଲା ଗାଧୁଆ ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମଇଳା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ନାଳ ରହିଥିଲା। କଣ ଯିବା ପାଇଁ? ମଇଳା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା, ଯେ ଘରର ଯେତେକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି ସେ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ନାଳ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଥିଲା, ରାସ୍ତା କଡରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ସେ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ କଣ, ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପୁରା ସଚେତନ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଚାଲିଛି, ସେ ଠିକ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ବୋଲି ଆବର୍ଜନା ଘରେ ରଖୁନଥିଲେ କି ମଇଳା ପାଣି ଏସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ସଫାସୁତୁରା ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଘରର ଛାତ ସମତଳ ଥିଲା। ଛାତଟି ସମତଳ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବି କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବା ଘରର ଛାତ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କଣ ଥିଲା, ସମତଳ ଥିଲା। ଆଉ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଗୁଡିକର ସିଡି ବି ମଧ୍ୟ କାଠରେ
ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏକ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ମହଲା ଘର ନଥିଲା କି ବଡ ଘର ନଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏକ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ସ୍ନାନାଗାର, ସବୁଠୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର। ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଣ? ଏକ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛୁ? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଏହି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ନାନାଗାରଟି କେମିତି ଥିଲା? ଆୟତାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ବର୍ଗାକାର ନଥିଲା, ଏହା ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ନାନାଗାରଟି ଦେଖୁଛ ତମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ନାନାଗାରଟି ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା କେତେ? ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 55 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 33 ମିଟର ଓ ଗଭୀରତା ଥିଲା 8 ମିଟର। ଦେଖ, ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 55 ମିଟର ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 33 ମିଟର ଓ ଗଭୀରତା ଥିଲା 8 ମିଟର। କାହାର? ଏହି ଯୋଉ ସ୍ନାନାଗାରଟି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ମିଳିଛି ତାର ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ 55 ମିଟର ଆଉ 33 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆୟତକାର ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଏହା ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀରତା ଥିଲା କେତେ? 8 ମିଟର। ଏହାର କାନ୍ଥ ଓ ପାହାଚ ଗୁଡିକ ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଚାରିଆଡେ କାନ୍ଥ ଥିଲା। ଏହାର ଚାରିଆଡେ କାନ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପାହାଚ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ତଳକୁ, ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ଚାରିଆଡେ ଥିବା କଣ? ଏଇ କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେଇ ପାହାଚ ଗୁଡିକ କଣ? ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କଣ? ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପାହାଚ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ସେମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ। ପାହାଚ ଗୁଡିକ ଓସାରିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ଓସାରିଆ ଥିଲା। କୋଉଟା? ଏ ପାହାଚ ଗୁଡାକ। ସ୍ନାନାଗାରକ ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା। କୂଅରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। କୋଉଥିରେ? ଏଇ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ କଣ ଥିଲା? ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଉପର ଆଡୁ ନାଳରେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା। କୋଉ ପାଣି? ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବା ସଫା ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ସବୁ ନିଷ୍କାସିତ ହଉଥିଲା। ସେଥିରେ କୋଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହଉଥିଲା? ଦୂଷିତ ଜଳ ସବୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ମାନ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଠିକ ଏତିକି ପଢିବା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହରପ୍ପା ସହରକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସହରକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? तेगा स्कूल। दसपुर हाई स्कूल। हरप्पा सहर को किए आविष्कार करथिले? दयाराम साहानी किए आविष्कार करथिले? दयाराम साहानी। मोहेंजोदारोर अर्थ कौन? मृत्य नगरी। वेरी गुड, मृत नगरी। हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोली कहीं कहा जाए? कहीं सिंधु सभ्यता बोली कहा जाए? सिंधु नदी कूल अवस्थित होइथिबा। कूल अवस्थित। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंधु नदी कूल
ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା। କେଉଁମାନେ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ଶାସକ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଧର୍ମଯାଜକ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସହରର ଉପବିଭାଗରେ। କେଉଁମାନେ ସହରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରମିକ ମାନେ। ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଏମାନେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? 800 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 10 ମିଟର ମିଟର ଓ 10 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଗୁଡିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ପୋଡ଼ା ଇଟା। ଗୁଡ ବଢିଆ। ପଡିଆ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସ୍ନାନାଗାରର ଆକାର କିପରି ଥିଲା? ଆୟତକାର। ଆୟତାକାର ଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ସ୍ନାନାଗାରର ପାହାଚ ଗୁଡିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ପୋଡା ଇଟାରେ। ଭେରି ଗୁଡ। ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରର ସିଢି ଡ୍ୟାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ପଥର, କାଠ, ଇଟା, ବାଉଁଶ। କାଠ। ଭେରି ଗୁଡ। କାଠ। ଭେରି ଗୁଡ। ହରପ୍ପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାସ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ। ଭେରି ଗୁଡ। ସହରର ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଡ୍ୟାସ ଥିଲା? ସିଧା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ତେର୍ଛା, ଗୋଲ। କେମିତି ଥିଲା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ? ସିଧା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗୁଜରାଟର ଡ୍ୟାସ ଠାରୁ ମିଳିଛି? ଲୋଥାଲ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରତ। କେଉଁଠାରୁ? ଲୋଥାଲ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସ୍ନାନାଗାରର ଗଭୀରତା ଡ୍ୟାସ ଥିଲା? 4 ମିଟର, 5 ମିଟର, 6 ମିଟର, 8 ମିଟର। କେତେ ଥିଲା? 8 ମିଟର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସ୍ନାନାଗାର ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।